गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ वीडियो को आप समस्त को स्वागत। देखो सका तो फ्रेश हो पूरा रेडी रेडी हो जाए मोर कम तो कौन आप जानी सारे सबुदिन ब्लॉग देखिकी जीवा तौक ठाकुर पूजा करवा। आज दिन मानक सब कौन कौन हो सब जाना। आज मो हजबैंड आसवे से मन तो पूरा खुशी मोर ताले खुशी खुशी सब किसी कम करनवा। दिन जाकर सब कौन कौन हो जानापी मोर ब्लॉग को पूरा लास्ट टाइम देखिए। आ मो वीडियो को निश्चिंत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ताले चलते इसका तौक सांग मैंने आज पूजा तो मोर सरी जाइए। ठाकुर समस्ते नमस्कार करवा। आ चलतु एबे जीवा आम खुड़ी घर को। मोर बैंक रे गोटे सिग्नेचर दरकार था आमको माने डॉक्यूमेंट दे दी आ गोटे बाकी रही जाइए। खुड़ी कही आसिक टिके करदेबू। आ चलतु जीवा एबे आम खुड़ी घर को देखा घर ये सांग मैंने देखो आम खुड़ी घर को आसचु किंतु मुझे घर कौन जी मो धन आगे दौड़ी पड़ा गाई पाखक ये आसी गाई पाखे केमती देखो डाकुची गाई गाई एमती डाकिकी केमती फुले हो न शुणिले केमती केमती कौन पार्टी कर मुझे पलि आसे ना मार गाई आसिक इे चढ़ी जाए सियाड़े चढ़ी जाए एत दुष्ट हो माने मो सिग्नेचर गोटे करें जे गली सी मत जगिया पड़ा एना ना सी बहुत बालंगा सब फूल छिड़ेदेव गछ उपाड़ीदेव आ कौन करवा। इे चप्पल स्टाण्ड लगी दूसरी मु तारी सांगरे ये पलि आसला ये आमर देखु भजा प्रस्तुति चल चुली लगे सारे ये बो काटाकाटी करदे परिवा आ सब रेडी हो मोर रेडी कर रखी भजा हम रुटी हम तापर खाइबे सब। ये देखो कलरा भी आमर कटाई आज सका सान बो से बैगण काटुले कलरा काटी देती आज कलरा भजा हम। ये भात बसची ये कोबी भी कटाई कोबी तरकारी हम। ये भजा मुझे भाजी थी सका समस्ते तो खाई यहाँ मोपाई अच्छी मुझे खाइनी मुझे खाइबी पुओ को मुझे शोई देकी आसली से गाधेला तो मुझे शोई देकी आसली एबे मो पाली खाइबी। आटा देखो मोर स्वादिष्ट व्यंजन रुटी को भजा आज किसी गुड़ फुड़ आनी नॉर्मल खाईदबा। खाई सारापर ये बो बाटुले धनिया पत्र चटनी बाटे बोली धनिया पत्र धोईकी रखते कहली वीडियो करवा बहुत ही बढ़िया देखा। तापर से आसला ये सान बो सब कोबी कटाकटी कर रखी गाजर आलू ये सब देखो रेडी कर जापारे तो ये इपी बनवाई मुझे थोड़ी सान बोर आज इच्छा है स्पेशली कहले आज टी परिया पकईकी इपी कर खाଇବା। ये चाह भी आउ नाला सर जाता सकाल सान बो ये बसई चाहटा मुझे इपीटा करी चलतु इपी बनईदबा सान बोर इच्छा को आज पूरण करदे एत दिन पर इच्छा कर खाइबे बोली इपी ये तो कहती कलरा कटाई अच्छी ये देखो तो रेडी कर रखी बनैबी आ टे ये देखो भात आमर फुटलानी तापर तरकारी हम। और देखो केते सब लुगा ये पड़ी जेहेतु खरा हो नाला आज खरा है बो सब सुखे देती आ बो ये धनिया पत्र बाटुंट चटनी कहले ग्राइंडर भल होनी पानिया हो जाए टी से शिଳରେ बाटिले आठी मुपी बनैबे एबे तेल पड़ा मोर तापर सब किसी जिनस पकेबा इपी बनैबा खाइबा को दबा। ये गोटे भल जिन देखु धनिया चटनी बो बन सारे केते सुंदर देखा मुझे टेस्ट कर सारी सान बो मत कहले देख टी एमती बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगिला। ता भीतर भी इपी मोर बनीगला सान बो को मुझे ये देखु बाड़ी देती सान बो को खाइबे माने ठंडा करची देनी पचारि कहले हो ठंडा कर खाइबी तापर मु भी खाइबी आग मैंने मोर इपी कर सारी ये बाड़ी सान बो खाइबे आपण मन भी आसतु इपी खाइबे इपी समस्त बहुत बढ़िया लगे। चलते
ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରର ମାନେ ଘର ସବୁ କିଛି କ୍ଲିନ୍ କରିନି ଆପଣ ହେଉଛି ସଫାସଫି କରିବି, କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ୟମି ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଗା ଯାହା ସବୁ ଶୁଖିଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ବିଲରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ପୁରା ଝରି ଝରି ଏତେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି ବାଦାମ ହେବ କେଜାଣି। ପୁଣି ପୌଷ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲା, କୁହନ୍ତି ପୌଷ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ଫସଲ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି ବାଦାମ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଛାତକୁ ଯିବା। ଏଠି ଛାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଠି ବି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମ ପୁଅଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନରେ ଭୋଜି ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଝୁମ୍ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ତଳେ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି, କୋବି ତରକାରୀ, ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଆମର ଚଟଣି, ଧଣିଆ ଚଟଣି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚାଖିଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ସବୁ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ଥାଳି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବସିଯାଇଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆ ପରେ ଖୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିସାରିଥିଲି। ଖୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲେ, ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ପୁରା ଖାଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ତାର ଖେଳୁଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ପୁରା ମୁଁ ରେଡ଼ି ତଳକୁ ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 4:30। ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଅଟା ବି ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଆଜି ତ ମନଟା ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ସିଏ ଆସିବେ ତ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଜିର ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଭାଉଜ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଡାକିଦିଅ। ଛଣା ହେଉଛି ତେଲ ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି ବହୁତ। ଦେଖିଦିଅ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଏଇ ଏଠି ଆହୁରି ଏଠି ଭାଉଜ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏପଟେ କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଟିକେ କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼। ହାତ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ଟିକେ କଞ୍ଚା ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛି ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼। ମାନେ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ କଢ଼େଇରେ ଜାଗା ହେଉନି, ମାନେ ଭାଇ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଦେଖଉଛି, ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ କଢ଼େଇରେ ବି ଜାଗା ଧରିବନି। ଏଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣାଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ସାନ ବୋଉ ଖାଇବେ। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବେ ତେଲଟା। ଯଦି ବି ନହେଲା ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆଉ ଆସିଲେ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଣିଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରି, ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଖାଇକି କହୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଇକି ଅଖା ପକେଇକି ବସିକିନା ଯେଉଁ ଦେଖୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖିଆ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ଯେଉଁ ମଜା, ଆଉ ଯେଉଁ ରାତିରେ ବିଟ ଲୁଣ ପାଡ଼ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ପିଲାବେଳ କଥା। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଲୋକ କି ବାପା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ତ। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଦେ କା ବାବା ଗୁଗୁ କା ବାବା ଗେଲ ଗେଲ କରିଦେନି, ଗେଲ ଗେଲ କରିଦଉନୁ। ବାପ ଲୋ କି ଗେଲ ଏଇଠି ଆମ ରାତିର ଖାଇବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଗପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେଖେଇଲିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ ତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।